Fully Anita no amount of Bema. Maliko kaka for pay kwani nyamani sana ikono. Jamka niye ochogole ni alakaje. Au fa beya kanu raudan meja ko da su wande ko kauka kuna frame manta rai. Aba bela ngire foko bela ngire wala imando. Au mana ke fa wo fa ka fa pe kwani nya kuma ka ba ka wakatuma. Kanyiri kanoli na mebo fe video aya partager. Bela ngire ngasiga soro kada mimi ka fo onna faka. Odela sana ni wati bela ngire amole luta kan mo di lebe ko wi kaira ka fo awni mo shitna kenen kono ko ataso mami be ko doni hakika doni nyuma o bati la bo masnala. Femi mabaga odega changa femi barake baga umachane. Dekelinga hotro dafnaga hotro. Hano teto ni sabu belinga sugwe. Mamu abulini no anna ambe au befo izo sira beka. Sira fogata se YouTube ma fogata se TikTok ma kama au befo. Niko jamana nye doni tukuye. Nye tuku korobai. Kukomi adoni no ni doni punakui. Siga for niti selina. Niti siga ke otiche. Ni bite jamane kono dugu flabe ni yo for be hakli bita donna. Ni jene for bela ngire hakli bitoni ko toni dugu. Ni tomoktu for bela ngire hakli bita donna ko toni dugu. Ino be jo feo fe na toni srafe iba nyuma soro ninu yaro nuna. Odon kala nyuma mbado ye mat menye ode kramo Drissa Touré. Before kuni ala before be dima ma baka dima dimseniala. Bila faga bila kitu dimseniala no kera inairo chama tama. Wala mole nyuma odwara de. Kanu ani Drissa Touré anaka jemkanke. Jemke bila kulimuka. Jemke bila kulimuka.
mankan mina kɛ fɛn min ye istighfaru daga ni ala sɔnna ma o bɛna sɔrɔ a kɔnɔ ka d'a kan maa i bangenen tulonin kelen min n'i y'o di i bɛ kɛ dɔnbaala fili ye kuma ɲuman fɔ siɲɛ tan o ka fisa kuma si tan fɔli ye min tɛ kelen ye n'i y'a mɛn an nɔrɔla la an b'a dɔn ko fɛn dɔ de b'a la maa kun fɔlɔ minnu y'a ta a ye min ɲɛ u ye u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ala ye siga t'o la mori lankolon o cayara koyi olu b'a ɲumanw fana tɔgɔ tiɲɛ dɛ fɛn min ye solatu naaniya ye a yɔrɔ dɔ bɛ yen bi an bɛna sɔnni sigi o kan o de la fɛn min ye tiɲɛ ye caman bɛ bi tiɲɛ kɔnɔ k'i datugu tiɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ k'i jɔ kɛnɛma tuguni ala tɔgɔ bɛna fɔ muruda fila a taatɔ bɛ tiɲɛni kɛ a segintɔ bɛ tiɲɛni kɛ n'i ma kalan ka ɲɛ sɔnni a k'i mago dilan a b'i mago tiɲɛ n'i y'a ta taayɔrɔ ɲuman na f'i k'a kalan a kalanbaga bolo o de la so ni kuma ka caya baara o ka caya ni ala sɔnna ma bi maa wele o de ye karamɔgɔ Dirisa Ture ni ala ka jɛ ye Dirisa Ture a ka baara bɛnnen don moriya yɛrɛ de ma de kun bɛ maa o maa kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e jija i ni karamɔgɔ Dirisa aw ka ɲɔgɔn ye a kɛra furu ko ye o a kɛra baara ko ye o a kɛra ko ye o a kɛra garisɛgɛ ko ye o a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma n bɛ fɛ ka n ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mun de bɛ na ko la ni ni karamɔgɔ Dirisa n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ da la k'a fɔ fɛn min ye fɛn bɛna bɔ i ka fɛn ɲɛ ma ni aw mago bɛ karamɔgɔ Dirisa la k'a lasɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ kelen ma Bamako ni ala ka jɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ fɛn min a fɔra ma ko Razɛl ni aw sera Razɛl la aw ni karamɔgɔ Dirisa aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro min filɛ nin ye telefɔni sanfɛ o y'a ka nɛgɛjuru sira ye ni aw ye wele aw ni karamɔgɔ Dirisa aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye bugali fana ci aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni tun ye ɲɛbila baara ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye karamɔgɔ Dirisa Ture ye ka kuma d'a ma foli ani tanu a ko k'i ka ɲɛsin kanubagaw ale ni lamɛnbagaw ma kɔfɛ baabu an ka sɔrɔ ka don a kɔnɔna la ni ala ka jɛ ye an b'a fɔ karamɔgɔ Dirisa k'a k'a bisimila Rawda Media ale plateau kan nin sanga in kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin alugindo kifo ki barake ñowon fo ambe ala fo ka wali mando ka ñina ala fe kan kisi seytane toroma kisi chama ani nema chama ani ne chama akoke ka jidi da fe la son hera maka no ye Muhammadun ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ana somogo ana sahabo ani mogo mi tubara no fe ni bara ni mankeli e fo kata se jodoma kabe fo kabe wali jumando inshallah o diyara n ye kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛn min ye karamɔgɔ Dirisa Ture a bɔra sa k'a ka foli a n'a ka dannatigɛliw mɛn ni ala ka jɛ ye an bɛ n'i ma an bila ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min tɛ ko karamɔgɔ Dirisa la Dirisa sɔlatu ka ca
sikatala be fembawe bebe ma makokila fitinti ala nga solatu do be ko solatu nariya re solatu jumengi fo kosobe adu ni jaranya kosobe salatu nariya o salatu ye abebele ko salatu tafriqiya salatu tafriqiya wala aka barake wala koso ya bele ko salatu nariya salatu kamo hakila jigi salatu ye femi ye o ye ala kirama jamu fewe o de salatu ye bi amana kuma femi ka o ye salatu nariya ye salatu nariya abete ayoro do de do kata ka salatu nariya to magaw ka cha kosobe me ni yoroy amba taka ka fo ayoro do ba o macha salatu nariya ye jume folo Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin allazi tanahallu bihi al-uqadu wa tanfarju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatim wa yustasghal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أدوني ده صلاة النارية. نية ده صلاة النارية. ده صلاة النارية. ده صلاة النارية. إبراك فسيسا. ما دولا؟ أمسرا. مروا نسرا. أبصر كفنا تشيلو. كافو كو كولون ربي أكونو. Anu bi kolona tuna kolona dingadi ni bina kolono ni sawo mana ki labo ala kan kishi ika kobe ban kolono o surafin kadi ma chame kake me anya me ko dinga ba kono wi adu yoro njara ya kosobe salatu nariya o de koson e ba yi do bala chama bisira barale kadaga mogo mi anya don kosobe ni ya bara adele o ye 24 heures lerke kile ler muwa annani mogo mi ba anya don ni ya bara fion fela adele yo ye ya bara kumi koson 24 heures kono avec wala munuta anya don fana ni ya bara muga ani nani no ye 24 heures kono o liye da aka glani ke abe cheni de ke suna ga nyeni ka be cheni ke ake kontreli abe ke kontreli o de la e ba yi doni ba chama ba para o liye da aka nyeni ke abe yela ba ka ke cheni anyeni ka tili chogo mina a cheni fala ka tigi o chogo murda flare do wala dinge min ba kono amina o nyefo adu dingai abe salatu in kono dingai ni qur'ane de betani nyoy ani qur'ane tan nyaay qur'ane sura sababe suratul asri suratul qur'ansi ani suratul falaq anu de tan nyoy ni sura sababe ebe wulu kalan ka ba abe fo arafu do mako huruful kaf kafu te soro no si kono ebe asiri kalakaba ebe qur'ansi kalakaba ebe falaqi kalakaba no ya kafiye atako desa nendo alaka wala niko ibini kala do be an chama kalama taro jana ya damne dama fo an chama ta fam alu suratul asri wala bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ebeni damina la jekata si abanyoro la abe fo fomi mako huruful kafu atako ni bora ebe jike kana dogma no ya suratul qur'ansiya bismillahir rahmanir rahim li ila fi quranshin ila fihim wa ila tashita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. adu ebeni kala adamine kada se alabana
femi yes huruful kafiye wata kon adamahu min ju'in wa amanahu min khawf adu ni yoron ye kundo bele baye ni yoron ye gido bele baye gido bele ba Kisa gido kalti jumai tobe ni kono adu alaba fo alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni yoron de la ko na ansirana ika anjigitu ina ko sisa ni mobo sirana fakali ube kake geleya be fembe be kake tonyulu be kake ni sirana porque ga siraka boy afo to ko hakele ne mababa na me mogo ba famya ko ni sirana ka siran boy e jigitu gule ina fo sisa mogo mi jigitu gule do femina ko fenta ka da e nuso be jawati mena ko be ni yorola mami re jigiti reno atara ba so tumina atara jirani wuli ga ba tumina ka sai gela ta habati na wasa ko hati ni boke flana ko ni kongo be ana ka an la tuguni bisa kongo to ko ni kongo ni kongo harama de ni jana na ala kan kishi fo te sika bo fo ni tuguni de so ko be ni yorola ado na bora amena fala de la bismillahir rahmanir rahim qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad ado hebeni tamina kata se alabana no ye huruful kafiye atako ni sura sabai akala kunte dowere do ba me utato akala kunya mogo ka don ni de sura sabai mi fo no ye salatu nariya dinge andi qur'ana sura munu be tani nyoye ulode ni sura sabai adu ni sura sabai barake chogobe anan kuma salatu nariya mika ulude be kiya barake nyofe dingende do adu ina fo sisa ni mogo minana kada to kasola ebe fe otigila ka akabo jona taka segini tala bila ka soma tala adu abe fo ni de mako dinge salatu nariya dinge ateke beye adu neni ke ake chola 24 heures ere mo ganna de bedima lere muganna de bedima atibe boda soro abe boda soro adu gele mana ke chugo adu gele mana ke chugo ikamana mana ga chugo e mana joro chugo adu ni dinge na barakeriye 24 heures kono avec ala ya de leçon kada ka fen flamide lo olu de be jiya ala harabe no ya ala ya ka kuma kai no ya qur'ane ye ande salatu ye no ya ala kira ka makemo olu fla ute desi jinya fosila adu ni be fe ka ina fo masala ni be fe ka na folo karbalen de so kan na flos karaba kai soro ya ka ble ka karaba ka soro e ba do sisa kuma da ban no te ayi ni ka akacha adu ni chiro chuni ka sisa mo na folo telma de la ni dinga da ba dima fitini tada achama ere chama fo yele bi yele nyina ko ni soro la chogoti adu ayi ni barake doye alaikum tigala ko ale tsaka ke na folo tigil ko to taraka ale to kadaka ay na folo bana chama ke me foi adu asara ma do mina neni barake ka dama na fanya na ko nebe dele de dama 24 heures lere mo wa ani nani adu o 24 heures bita da fa yoro do ya wele telefona ka ta ka bla barake yoro mina bara sorla bara dama te ko abe fo fe me ma kon na folo wala be ci kumbi mo ko kelente mo filate aya chama ndeke adu masalan ele muso furuka do sokono ele muso furuka do sokono me sokono na bandi geleya be ede be fa ka muso karabo pour que asera kife ka muso karaba muso la asera kife adu ni kumante be fa mi se ka finyana salatu nariya dinge mi fleni ani qur'an sura 7 ni ene muso yi nyogoni sufe adu ni muso ibane wala mana ko kida mi digiri la kosobe adu ni barake o don su abita siga so akere furu muso yo
akera sira wira ka wo ko sira don ka to barake me furu muso ali sisa ba yi mo wi muso furu me ona ta be so ko disa gele wala ga chene muso che muso ga mina unchingata on ta fula tuni ne che kamana gamba ka sira ema ne muso injaba muso bolla muso tara ko war ne war ma gela war be disa sira bara de muso la siriwa adu anya mi ka gacha muso bolla bisigi aka telo de la kada kana sigile bi ko ngelewo me na timina kaga mina chakata kwa chiga furula chinya kono e ba do mana de be ko masu be fo bu fare ado nini baraka ya musola atisega si na mana e kasu ni yake domina abina bisin chocho abisigi ado e chama kala mana monu ta do de ta do o de ba do ado 24 heures lo gele amana kika chogo ni ke akela na folo ko yo akela ka fo ko e muso de aka meno chakata e be fa kasigi teliara ka karbakana 24 heures ko alina le muga annani kele muso be singana ado salatu ni mo ba do salatu naria e venkla e ba do 24 heures fo kunte do were su kele an kele no de abe clan ka ko 24 heures ni adela dande 24 heures na kla na adu mono ba do atije tuni sika fu tala disa do te ko dali ko sobe anya internet ko na chedo be sote chebe buli kataga musoto ni ulla ala do wala muso fe chenga kelete aka mina aka ken sawe ko sobe abse ko fana kewa adu alhamdulillah abse ka muso karba chogo mina abse ka chefa na karba o chogo kelene la hali ni muso de chei e bayi o de ka cha abala kaula bayi muso de be chedo yi be fe ni chenga fu tege reshina karima be fe ka cha ne fu adu mi ba ke teliara o ni salatu ni adinga mayo o de ba ke no dala to ko chama mbe disa dokka mana gani ba mi ka lebe sisa ko so be ale bi fe chenga fura ka cha san juri aye fan be lu yona fatira ni bara ko chiete disa ni FC aprevura na ti service aprevura ado na fi nyana chogo mena ay ni ke akacha atefoni ma ko prevowe na ba do prevowe femi ni femi ke shenkele ka yero mo ma ko de ni ke teratelli ni ke teratelli ta kana tala ni le be ka nimero do ni wole do atije 24 heures kono muso ede cheyi ebe fe ni che kan furu aka kene furu che ado foni ni dingene mabaraki salatu naria an qur'an sura 7 farale nyogonka adinge ka barake ka dima 24 heures kono che vita furula baro ni do ni go ba ko ne jina moria che ala to na ala kila maja ala to wale do ado et puis conséquence foita ko conséquence foita ko fe foni mo mi aki no masake to ado automate we ele be fe ka ta yorola papier ti bolo wala ma passer de ti bolo e be fe ka karaba be fe ka ta ni yorola ka beni wajila adu fe mi se ko ke ode desanga passer ko bi chama mi ka leme jemna ko san ko so be do mi san tambo ko so be muso bu ko ya ko so be muso masiga ta ale masiga na do be samu ko mo ko so be bisa tanya papier ko ni papier ti desa chama mi ka leme sai de so sambe ko so be bisa e bisa mu faye nani nyogon soro ko ala sona ala ta ko fe ebsa papi ko baraka ni adu ne ni nyona ke akacha comme naga fianci double ti ela ebe chama kala manga kola munu ta don bulu de ta don be se ga mi fo mogo papi ko gele de bilawo bara ko gele de bilawo na falo ko gele de bila furu ko gele de bila adu foni dingende ma baraka ka dima abisaka ke elma saka jona musaka ya ka baraka ka dima kama kataka amusaka be doni bo adu nebel la yuta mo ni bara saka aba do ni bara be mo ko ite sira ite jo parce que dalen bala dan la fe mi ka chane mo ta nduri ya be ke risa we e be sira tu ni ite sira adu ni dingi mana ke mo ala ta ko fe adele 24 heures ler mo ga ani nani abe kele kadaka ala te tese foisi la uche ala to wode ado abe kele mo na fo ka be ke chogodi
ne papier ni san joli ko 24 ko na bisa papier so juli ado nini bara keriya bo ala de ko te ko adeli aba son ni ala de sisa ala de bina ison wa o bi abe malake lo chima ko bi ison sawla ma no abe sababu de kew sababu be bo ayel na man nyonte anda ma de woni nyonte sababu be bo ayel ado ni bara keriya sababu be na chugo sababu be na emo be papier na emo be fion fela o sababu ala bo ke ka sababu la sima emo be tilafa kadaga fende do fe bele ba salatu na ya ka tili ba ala kosobe mori chama de ta do chama fana tsia ka barake kadaga ko sakau adunia alla dawla kle ka barake akecho nyumana amela ba 24 heures mo be mena moso ler wannan ide da tura a musaka kula ka musaka ka cha yalma dabe ale kamana garanti fuila ko kuma in jarane ngami karango la so chudi kele dota e karango apliko na ke chudi pour bien se en labe ou mimi ka fo ngale na fro o sebenye sawe no setenye musaka ko ke chudi alo ni dinge na finyala kuma ta na kate barake pe ladala na ba ke wapitu abarake mino be bo wapitu ko ado no kera kadima 24 heures kaja 24 heures kaja mais no wajila kadane le 1er janvier kada c'est le 30 mois ba ke bisawa bo sabado ma sabado wa bisaba ado seka te bo sabado ni yake musokole duwo bara ko duwo papier ko de duwo figa ala jora ala siga fo tala nina ko mo sa besa do siga fo ko mo sa patron ko to wale ado ni be barake chubu na bado abaraka gela bitanda baraka gele ado ebe do ni baraka no tuma dola ni do ara 6h du matin 6h wala fe e so la ko kenama ado sani ga baba so le mo be bina o so lawo so ma da se hula klebima afara ko 24 heures kile ani su kele abara be ke kile fa be tamene de adu suta ko foni gala jore ya famya mo wasaba an sera te moba kadaga ba ke chugo abara ka kele na te bana mo wasaba do an sera ka ke ka be la le kalo kele ma kalo kele to ron bisa ba di ya la ke o jaranye kan bo di na be ba wara da meja do nyahudi la ameta nege krafe fa be aka bulu ile masoni abisengana ni akaje Alhamdulillahi rabbil alamin ame sigala fo kala tado kala barkada kan bago ni lebe bago on nyebe rawda meja odila au nyebe odila kan yini kan bago ni lebe bago fe aya partager bela gile ka sega so mimi ka fo on nafaka ambado kundunu manno ko kakere mami me kalaidu tima kaira kafo ebi jamana kokan papier ko de kakele fo kata fa gelara santan san sheki san joli ibe jamana kono papier tin a we adama gela bay ko nulu kono walma musugo ya gelara muso dara ko setiye onanya wanao
nene karamɔgɔ Dirisa ɲɔgɔn ye suratul Nariya min n'a y'o kɛcogo fɔ sisan a b'a baara labɛn i ye baara ye musaka ka bon min kan ka k'a la a sɛbɛnni a zikiru a sarakati o bɛɛ de bɛ 50 in kɔnɔ a ko nka maa 3 a b'o ta maa 3 b'a k'a fɔ o ye fɛnba ye ni Ala ka jɛ ye o mɔgɔ 3 ne aw mago b'a la an ɲɛ bɛ numéro min na o ye karamɔgɔ ka numéro ye a bɛ weleli kɛ o la walima a bɛ fɔgali ci a la ni Ala ka jɛ ye o la an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn ni min ye o ye istighfaru daga ye istighfaru daga ni lamɛnbagaw hakili bɛ a la an ye jɛmukan k'a la yan a kun y'a yira k'a fɔ daga damadɔ o kun nana alhamdulilayi rabbil alamin o daga o banna n'i y'a ye an tun famana jɛmukan ma daga wɛrɛ tun ma na ka d'a kan a y'a fɔ jɛmukan in kɔnɔ na kuma de bɛ daga in na baara kuma de b'a la na kuma b'a la baara kuma b'a la kuma min na kalo bɛ yeli na daga in bɛ labɛn ka bɛn o de ma o kalo tɛmɛna yeli la sisan 13 14 daga kuraw nana ko ninnu bɔ Tombouctou de kana a daga ma ca minnu ye kun fɔlɔ ta alhamdulilayi rabbil alamin bi u bɛ cogo min na u yɛrɛ b'u ka lahalaya dɔn daga ninnu ma ca ni kalo in fana den damadɔ nana caman tun ye weleli kɛ karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ a tɛna wariw minɛ ka sɔrɔ daga ma na den damadɔ nana mɔgɔ 3 sutura don min y'u ka kumakanw ye sisan u ye min fɔ i b'a dɔn ko tigi bolo sinɛ yɔrɔ min na tile bɔra yen karamɔgɔ bɛ mun fɔ daga kura nani na ado k'i fɔ ka filɛlikɛlaw fɔ ka kanubagaw fɔ e da sariya min na sisan n'o ye istighfaru daga ye ado istighfaru daga ye ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko ne tɛna kuma ka bilen ka d'a kan istighfaru daga ye bi bi na alhamdulilayi an bɛ se ka a kɛra an ma kun kɔrɔta ye a kɛra an ma wasa ye parce que daga in y'a fɔ cogo min na daga in ye tiɲɛ de daga in bɛ bila ka a bɛ dilan ka boso n'o ye Tombouctou ye maakɔrɔw b'a dilan n'o y'a dilan o bɛ sɔrɔ k'a bila ka na di ne ma ne b'a di kanubagaw ma a don daga kun fɔlɔ dilanna ka ban a nana minnu y'a ta a don u ye jaabi minnu d'a ma a bɛ mɔgɔ nisɔndiya a bɛ mɔgɔ fari foni jaabi minnu dira alhamdulilayi a don musokɔrɔba dɔ sigiyɔrɔ bɛnnen dɔ Faransi ma musokɔrɔba de don a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ Faransi nka e b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ n'a fɔra ko karisa bɛ Faransi a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'ale bolo ka d'a kan a dɔw bɛ yen u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛ degun min kɔnɔ hali minnu bɛ burusi kɔnɔ yan olu ka fisa n'o ye musokɔrɔba in a n'a den 3 de bɛ Faransi ɲɔgɔn fɛ den 3 a bɛ fɔ fɛn min ma ko hɛrɛ o bɛ denw bolo dɛ mɛ denw kɛlen ka musokɔrɔba minɛ k'a yi k'a to yen u tɛ mɔgɔ bɔ a la u tɛ fosi kɛ musokɔrɔba ye musokɔrɔba kɔni sigilen bɛ so kɔnɔ fosi Ala y'a kɛ don min na an kumana daga in ka dɔn fɔlɔ min na a ye wele ko Dirisa ko ne ye musokɔrɔba ye ne bɛ Faransi ne ni denw bɛɛ de bɛ yan nka ne bɛ degun kɔnɔ dɛ man kɛnɛ denw mɔgɔ tɛ n na ne bɛ tile so kɔnɔ fosi ne dun ye ka daga mɛn daga in kɔ diyara n ye kosɛbɛ a bɛ se ka jɔ yɔrɔ dɔ ka ɲɛnamaya la wa ne ko ma ne ba daga in a dilanlen don ni fɛn min ye fɛn o fɛn min ye hami ye n'i y'a ta ni daga in Ala sɔnna e bɛ Ala jɔ yɔrɔ ye
kwana mabasi tala kwa kwenye chama ke ani karamu chama ya barage nyofe nga abene daga inta adu ala barikala ya daga inta ay daga bila kata de ma fo faransi akora daga ina adu samani kala bita dafa yoro musokoro ba ina wele ko ale kila daga koli la domina ko adion mika korone be aya do no wele kusi ko a okumbe fili jugubadala Ukumi fili jugubala. okumbe fili jugubala ko kuma ka ke uba musola chugomina ko wata ke chuwe kadaga ale be ka fendo jette mina ga nyina manyala sisa a no masegi ko abisoka ka obolo ni misai o ya soro dogono ube sigira ga rene oke ube ka battery te chugomina ko wata ke chuwe usola ka sigi ka fara nyogonga kata ya fa deli bafi ko kunye fe on fe kala miya ni toro akake ala kama Kayafa. usigira ko adu bibina ba no soja da badu ayene wele ka duwa usugudo kene kanefo neko abarika alaye Malanchi. ala niche adu ale donte bomogoya ambali makedo ya daga inta ay daga akilaro daga kulila domena ayene wele kona madriza ko ale kunya fen chama ke ale ya ala deli sugu beke me akwara daga la domina ya do ka foko tiana daga ya dai ado ala sababu di chama bibena here sugu be babu ale re anyini kwa kuma kaba kwa ba chinama ko ni nebe jamo ka wereke ko ne ka jwe ko ka me ka do ka foko daga koyi montagité plan côté daga yin chen yere adu daga yin still faru daga yin na glana ka bo makoro fe bo na dinama na ba din kan ba ma adu ni kora daga yin ika sogono fen fe mi here e bo de so O de be kushima. adu fen fe mi toro o be bo e ba do be bima ulu bila kala delike Kudogo gashti chinsa. doko kwa shite me mowo ni edebe ka ala diluke ataka jabi adu ni ko daga la domen e ba do ka fo ko ni ala dil chema yere e ba ala toro o de koson ya fo jogo mena daga ni bara manogo daga inte bara wati be ate soro tuma be fana e de wati la be kalomena ye den dama do bila kana dia depuis daga kun folo bana wati mena mo ko mega welele ke fambe do yere ba buru ko ube warichi ni daga nana ne ko ko ka o kono kete o ka to ni daga nana ni kuraw nana ameje mo ka sigola wala ni ma me mo bala e se ka ta o kono nala o de ko so ni wati la we den dama do bila kana ambaka di mo ba ni wati la inshallah Karamɔgɔ ni lamɛnbagaw fɛn min ye istighfaru daga ye karamɔgɔ Dirisa Ture a bɔra ka istighfaru daga min fɔ an ye jamukan damadɔ an y'o k'a kan nin waati in kɔnɔna la maa kunfɔlɔ minnu y'a ta hɛrɛ bɛɛ lajɛlen Ala ta kɔfɛ u y'o sɔrɔ daga min labɛn ka bɔ Tɔnbukutu ka na fɛn min dira tiɲɛ ye fɛn min tara k'a di an ma n'a yɛrɛ ka danaya ani karamɔgɔw tɔbɔtɔcogo ɲumanya ye o daga kelen a nana ni o ye k'o de bila sen kan hali don n'a ta bɛɛ a kunfɔlɔ bɛ dilan Tɔnbukutu ka na ni a nana ale ka na min fara kan ale bɛ sɔrɔ k'o fara kan kunfɔlɔ kun nana o banna sisan fɛn min ye dɔwɛrɛ nana sisan minnu bɛ yen ko aw ma sɔrɔ kunfɔlɔ in na a ye da la ko daga kun filanan nana boli kuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye dɛ ni sumaya n'a banna i ma kana maa jalaki dɛ i yɛrɛ jalaki n'a y'a sɔrɔ dɔw don jama b'a nɔfɛ dɔ in bannen ko dɔ karabaw yɛrɛ y'a ka dɔ fɛngɛ foyi tɛ ko caman tana tiɲɛ o kɔ nin ti o ye Solatu Nariya a kumana o fana kan o lahalaya fana min ka muso ko gɛlɛyalen don papiye ko i bɛ jamana kɔ kan o la ko mɔgɔ 3 de bɛ taa 30,000
ni ala ka jɛ Dirisa yɛrɛ sigira bɛn nɔ Bamako ma kɛrɛnkɛrɛnyala sigida fɔlɔ n'o ye commune 1 Arazɛli misiriba n'i sera yen numéro kofɔlen n'i y'a wele i ni karamɔgɔ Dirisa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro in a bɛ WhatsApp fana kan n'i ye vocal ci aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan kɔni ale bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ kuma segin karamɔgɔ ma folikan b'a bolo ka ɲɛsin filɛlikɛlaw a n'a kanuɲɔgɔnw ma a ka o bɛ kɛ ni ala sɔnna ma k'a ɲini ala fɛ siɲɛ wɛrɛ a na fɛn wɛrɛ ɲini ka kuma o fana kan a bɛ kuma segin karamɔgɔ ma. Ado alhamdulillah ni diyara n ye kosɛbɛ folikan laban min bɛ ne bolo o ye yafatili ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma o kɔfɛ minnu bɛ k'an filɛ nin waati la u m'u sigi k'a fɔ ko sisan dɔnnibagaw tɛ tiɲɛ fɔ walima tɛ tiɲɛ di mɔgɔw ma n'i ye caman kɛ e kɔni tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais ni ko dɔw b'a fɔ ko n y'a bɛɛ kɛ a si ma kɛ tiɲɛ ne bolo mais n'i sigira a tɛ ɲɛnabɔ n'i ma fara k'a ɲɛɲini dɔw la yan'a ɲɛ sɔrɔ o la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna wuli k'a ɲɛɲini n'i ma fara k'a ɲɛɲini i bɛna ɲɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka tila ka yafa deli bɛɛ fɛ ni kuma bɔra n'a digira min na o ka hakɛ to o diyara n ye kanubaw ni filɛlikɛlaw Rawda Media tɔgɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ma weleli o tun ye karamɔgɔ Dirisa Ture ka bɔ Arazɛli la Bamako n'i y'aw mago bɛ kunnafoni min na n'a ye numéro in wele ani karamɔgɔ Dirisa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma dɔ de kan bi fɛn min sigifaru daga ye o ye ko kɔrɔ ye kun fɔlɔ kun banna kun filanan o nana ni minnu mago b'o la n'a y'a teliya a bɛ bɛn n'a ye n'aw ma bɛn n'o ye sa fo kalo wɛrɛ sa ni ala ka jɛ ye fɛn min ye suratu naariya dingɛ min b'a kɔnɔ ni a bɛ baara kɛ ni soranba 3 ye soran min kafo t'a la a bɔra k'o ɲɛfɔ papiye ko don muso karaba baara don cɛ karaba baara don ne sera karamɔgɔ Dirisa ma ni ala ka jɛ ye a bɛ o kɛ 24 heures kɔnɔ lɛri 24 k'a b'a kɛ 50 nka nin waati kɔnɔ a b'a di 30 fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a la ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn fɛn bɛɛ abonné don an na b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira jamana ala k'a kolo suma jamana ala k'a lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.